बेमार pra mura pra alag-alag tu kosto biar ma saitan lakam tam disi sob pra pajai digna ami kan paap karni Jisu Krista kel kori cross te mori gina jia utalagatin बेमार manu paap mi dia lagatin asya paap mi gina dia lagatin isor pra ami kan ke ani gina pongchai dise aji ami kan bal pra tala gode pongchi gina isor ke thanks di bole eki logo de service koro bole takya ase boila isor ke thanks na praise logo bole praise the Lord praise the Lord praise the Lord boila isor chawa papa ke tamor dunia bati ase ami hodai respect kori gina moran kori na taka miracle prayer home isor na god pavitra atma jui chora chaka etu chaka je mili gina kaam kori na taka staff kan counselor kan prayer kan pray partner kan sab ke bhi khushi pal things dia janai dia ase aru aji laga Sunday morning service day speaker ko bole taka ami kan lesson tai pi ai phuchi gina ase tai laga wife pi ai gina ase aru gunba isor laga servant kan pi ai phuchi gina ase I on behalf of miracle in prayer home nampra most welcome gure ase tamor blessing papule dibo aru aji laga din de iman jun fasting kan ase apni kan to kopal palman kan ase de apni kan taka time de isor laga servant kan hatu tamor blessing ase aru iman jun colony manukan area manukan Pastor Pastor Bra, ekilo de service kori gina isor ke thanks dibo koina hai phuchi ase sab bi welcome gure ase kon bi kaniya na jabo asya tamor hoi gina jabole dibo Jisu number sab ke request kore ase sab manubi mon aram pra khushi pra isola gode bhegide kon bi apna mon duk tension korna tagibo Jisu logode khushi ase Jisu logode shanti ase tai logode ai jase ami kan sab Jisu number shanti pabode hoi gina janai dia ase ami kan service shuru korobo nimite isor laga bachan ekta purbo Psalm number 112 verse 1 Psalm number 112 verse 1 Jehovah laga naam ke onja kuribi John manu Jehovah ke saman kurigini takhi ase aru chun tai laga naam kan ke mani gini takhi bole bhal lage tai laga kopal bisi pal ase praise the Lord hallelujah Praise the Lord. Agi pramoi koise dona ami kan kopal bal manukan aseo iman mi khushi ase na saise bole ami kan olop time patan de phone kuri bole YouTube saise bole ekta khobor bi pal nai larai kuri ase muri ase earthquake hoy ase pani flood hoy ase landslip hoy ase eman thousand muri ase eman thousand jogu paise eman thousand accident hoy ase eni gai hoy ase o hoili bi itu machode apni ke ami ke pajai dia tu Jisu moran pra ami kan pranna kori taka nisna ami kan mota pachakan family kan khandan khan sadi bai kan jidi china manu kan biswasi kan sob bana se isor ke bishi thanks dia se ami kan tala naam uncha korobodo bible de gwa nisna tala naam witness korobodo tala naam mahina korobodo ami kan tai ke thanks di bole mon hoi gina taka kan ase de tai ke thanks dibo agi di praise team kan pra eman bal gana ko isor na kota ase de bible de likhi gina kota kami gana pra kuri ase dion taka pra gana koi ase hoi libi isor na kota gana pra kuri gina eman bal pra worship kuri gina blessing pabule dise worship team kan dibi tamar things janai ase etia ami kan pap sigar kora biar ma saitan kheta blessing mangade jabo pap sigar korobo nimite ami kan ekta bible purbo de Proverbs 28 verse 13 Proverbs chapter 28 verse 13 apne laga pap kanje loga boli कोशिश करिसे बोले अपनी जीवन ते जीती बोली ना परिबो एतो कने मन तो करि केना कबि आरु तो कने पुरा छाली दिबी द्वितीय जहोवा अपनी के माफ करि दिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी का तो
পঞ্চাবি থাকিব বাইবেলে কোৱা নিচিনা আমি গান পাপ স্বীকাৰ কৰিব দে কোনটি পাপ স্বীকাৰ কৰা টাইমে পাপ লগা বুলি নকৰিব দে বাইবেলে কোৱা আছে কোন পাপ লগা বুলি কোচিছ কৰি আছে তাইতো আগি যাব নাপাৰিব ঈশ্বৰ লগা মৰম নাপাব কৈছে তো এটো কাৰণে আমি গানৰ জীৱন দেখি কমজোৰ আছে নিজে নিজে লগ কমজোৰ আমি গান জানি আছে তো না বাইকে না স্বীকাৰ কৰি না সাৰেন্ডাৰ কৰি না মাপ মাগি না প্ৰাৰ্থনা কৰিব স্পেশালি ফাস্টিং খাই ইমাজিন আছে মতো দাৱাই খাগাম ফিৰি চাতা তালা পেঞ্চা কেদি খাগাম অক্সিআইসিএমসি খাগাম একা পাসা কিলাগাম 010207 কিলাগাম সারেন্ডার কৰি আজি আপনি মাপ পাবলে মাপ পাইছি বুলি আলাকে কবলে নাই কেতিয়া মাপ পাব সব আই যাব হিলিং বি আই যাব রাস্তা বি খুলি যাব ব্লেসিং বি পাব আগি দিবি যাব পারব দে আমি কি করব বলি কোন আছে ওয়াও কিমান বি খুশি মাপ পাইছি বলে গাও মুসিতে ফ্রি ইন্ডিং প্রিন্টিং আপনারা বি ফ্রি ফ্রিডম হবে দে এদিকে করি কিনা আমি গান খুশি প্রাইস করে যাও পারে দে এতো কারণে একই লগতে প্রেস করে না পাস করে দে